Хочу подякувати тобі, Еммануеле. Я почекаю, хоча у нас було нами підготовлена, підписана амбітна, дуже предметна безпекова угода, і не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але слава Україні! Merci. Les Russes ont préféré la liberté à la guerre et se retrouvent à Belgrade, Tbilissi, Istanbul ou Paris. І дуже важливо, що дуже конкретні є домовленості з цими нашими партнерами. Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз Сполучених Штатів, Європи, Франції, Німеччини, Великобританії, цей союз нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка дійсно абсолютно прийшла до нас неспровокованою війною. Цікавить, що відрізняє цю угоду від подібної угоди з Німеччиною. Ми зустрічаємось у день, коли стало відомо про ще одне скоєне Путіним політичне вбивство. Путін взагалі став вже одним із найбільш кривавих диктаторів у європейській історії, але, на жаль, його шлях ще не закінчено. Ми будемо працювати з усіма у світі, хто має змогу притягти його до справедливої відповідальності. C'est surtout que nous avons appris de l'histoire. L'Ukraine Est-ce le signe que Vladimir Poutine se sent tout-puissant et est-il à vos yeux Сьогоднішні події говорять про те, що Путін вбивця. Це не якась риторика, і це не якийсь там сигнал. Абсолютно зрозуміло, що він вбивця, і немає в цьому більш ніяких секретів. Це констатація факту, сигнал абсолютно зрозумілий, який можна передати лідерам, що ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори, а люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента-вбивцю. Тож мене цікавить, що відрізняє цю угоду від України. З французької сторони його високоповажність Еммануель Макрон, президент. La République française et l'Ukraine. Les signataires sont pour le côté français M. Emmanuel. Devant toi, cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. C'est le sens, je le disais dès le début de mon propos, de l'accord que nous avons conclu pour une durée de 10 ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. Хочу подякувати тобі, Еммануеле. La France s'engage aussi à poursuivre le soutien qu'elle apporte à l'Ukraine sur tous les plans: fourniture de matériel militaire, coopération entre industries de défense avec le développement de coproduction, formation, renseignement, aide civile, etc. En aidant nos partenaires ukrainiens à se défendre, nous investissons pour la sécurité de l'Europe, le renforcement de la base industrielle, technologique et de défense européenne. responsable de sa mort? Et dans le prolongement de cette question, Oui, la Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous devons être lucides sur ce sujet. Une phase d'agression à l'égard des pays européens, par des actions de désinformation, mais aussi d'attaques cyber, à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature, et de durcissement dans son pays, à quelques semaines d'une échéance électorale, où, au fond, une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font.
je vois cela comme un révélateur. Évidemment, nous demandons à la Russie de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, en tout état de cause. Semaines se multiplier, de nouvelles livraisons d'armes. Je voulais juste savoir, M. Mais les inquiétudes exprimées par certains ces derniers jours sur le possible déploiement par la Russie d'armes nucléaires dans l'espace ne fait que compléter ce tableau. Ces faits, s'ils étaient confirmés, seraient si graves, si illégaux, si déstabilisants pour le monde et préoccupants pour les citoyens que la Russie doit sans tarder donner des explications. Les institutions internationales doivent très clairement s'en saisir. Від подібної угоди з Німеччиною і ще раніше La Russie, en effet, a franchi plusieurs seuils sur ce plan à l'égard des démocraties européennes durant les dernières semaines et les derniers mois. C'est ce qui nous a conduit, avec l'Allemagne et la Pologne, à révéler et attribuer plusieurs de ces attaques. Nous continuerons de faire de même. Ce changement de posture marque très clairement une volonté d'agression à notre endroit.